बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले ज़मीन पर 28 किस्म के मुख्तलिफ मखलूक़ात आबाद थी, जिनमें जिन्नात भी शामिल थे। जिन्होंने सरकशी की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने इनको कत्ल करके ज़मीन से निकाल दिया। जिन्नात से पहले बिन खन और मन नाम की मखलूक़ात भी ज़मीन पर रह रही थी, इन्हें अल्लाह पाक ने जिन्नात के ज़रिए निकाल दिया। इन मखलूक़ात में मुख्तलिफ किस्म की अजीबो गरीब शक्लें थीं, जैसे परों वाली मखलूक, दो जिस्म वाले, दो सर वाले और मुख्तलिफ जानवरों जैसे जिस्म वाले मखलूक़ात। इनमें से कुछ की बाक़ियात डायनासोर और दीगर जानदारों की शक्ल में मिलती थी। आखिरकार अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे हसीन मखलूक के तौर पर पैदा किया, जैसा कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक में जिक्र है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप की मिट्टी से पैदा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुक्म फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब ज़मीन से मिट्टी उठाने गए तो ज़मीन ने इनसे सबक पूछा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या बयान किया तो ज़मीन ने कहा, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए मैं वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी ज़मीन को पनाह दे दी। बारगाहे इलाही में वही अर्ज किया जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था। फिर अल्लाह पाक ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो उसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो जब ज़मीन ने इनसे पनाह मांगी तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात से अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि इसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनांचा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठाई। अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी इन्हीं के ज़िम्मे लगाया, क्योंकि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसे मिलाओगे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 रंग की मिट्टी से बनाया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी फिर मिट्टी मुख्तलिफ मकामात से उठाई गई थी, जो सुर्ख और सफ़ेद और स्याह रंग की थी और सख्त और नरम थी। इसी की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ मजाज की है। फिर अल्लाह पाक ने इस मिट्टी पर बारिश बरसाई तो ये मिट्टी गारे की शक्ल इख्तियार कर गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को गारे की शक्ल देने के लिए 7 किस्म का पानी इस्तेमाल किया गया। आबे फुरात यानी कि मीठा पानी, आबे उदाद यानी कि खारा पानी, आबे सलसबील यानी कि पाक और शफाफ पानी, आबे तस्नीम यानी कि खुशबूदार पानी, आबे रहीक पाक नशेदार पानी या जन्नती शराब, आबे कौसर दुनिया का दुख दर्द भूख प्यास और सब बुला देने वाला पानी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मिट्टी को मैदान अरफात के नजदीक वादी नुमान में रख दो। अल्लाह पाक ने इस गारे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, जो 40 रोज और बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल तक बेजान पड़ा रहा और इसे खुश्क करने के लिए 7 किस्म की हवा और 7 किस्म की आग से गुजारा। फिर जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए मिट्टी के गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, यानी इंसान की तख्लीक करने लगा हूँ और उसमें अपनी बेबहा चीज यानी रूह को फूंक दूंगा, तो इसके आगे तुम सजदा करना। तो फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस शैतान ने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया। सजदा करने वालों में से नहीं हूँ। तो खुदा ने फरमाया, ए इब्लीस, कि तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ? उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इंसान को जिसने तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है, तो मैं सजदा क्यों करूँ? तो खुदा ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन लानत बरसेगी। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म शक्ल सूरत तैयार की तो फरिश्ते इतनी खूबसूरत शक्ल सूरत देख कर तअज्जुब करने लगे। इब्लीस इस पुतले के इर्द गिर्द फिरकर कहने लगा कि ए फरिश्तों, तुम इसको देख कर तअज्जुब क्यों करते हो? ये तो अंदर से एक खाली जिस्म है, इसमें जगह जगह सुराख है। कमजोरी का हाल है कि ये भूखा होगा तो गिर जाएगा और अगर सैर हुआ तो चल नहीं पाएगा। और इसके सीने के बाएं जानब कोटली है यानी दिल है।
یہ خبر نہیں کہ اللہ پاک اس میں کیا رکھے گا، شاید یہ کہ یہ لطیف ربانی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو خلافت کا حقدار مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ روح کہنے لگی کہ یہ نہایت ہی گہری اور اندھیری جگہ ہے۔ اللہ پاک نے روح کو 3 بار حکم دیا اور روح نے تینوں بار یہی جواب دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلتے وقت بھی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ جب روح سر کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ پاک نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ یہ سنت آج بھی زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی تو انہوں نے نہ چاہا تو گر پڑے کیونکہ روح ابھی باقی جسم میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اور فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا کہتے ہیں، سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، یعنی تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتوں کا اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا طریقہ سلام کا طریقہ یہی ہوگا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میری اولاد کون سی ہوگی، تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب کی روحیں باہر آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔ شیطان نے اللہ پاک سے یہ مہلت مانگی کہ اے انسانوں کو پیدا کرنے والے مجھے انسانوں کو گمراہ کرنے کا وقت دیا جائے، تو اللہ پاک نے اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن جمعۃ المبارک، حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو بہکایا اور انہیں جنت کے منع کیے گئے درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ اس غلطی کے بعد اللہ پاک نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ تو دوستو جو اللہ پاک کے احکام نہیں مانتا، جو انسان اللہ پاک کی حکم عدولی کرتا ہے، حکم نہیں مانتا، وہ کس کی اولاد کہلائے گا؟ تو ناظرین ہم سب مسلمان کس کی اولاد بننا چاہیں گے؟ اللہ پاک کا حکم مان کر حضرت آدم علیہ السلام کی یا کہ شیطان کی؟ ناظرین میری بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا کیونکہ اللہ پاک کا حکم ماننے والا کون ہے اور جو اللہ پاک کی حکم عدولی کرتے ہیں وہ کیا کہلائیں گے، کس کی نسل سے اٹھیں گے آخرت کے دن؟ اللہ پاک کی لعنت برسے گی اس پر جو اللہ پاک کے حکم کو نہیں مانے گا۔ اور میری بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی بھی شیطان کی اولاد بننے سے بچ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔